Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Kamal, ça va, vous allez bien? Vous m'entendez bien? La voix, elle arrive? Là, j'enlève le kit. On t'entend, très bien. Très bien. Donc, il y a 7 personnes connectées pour le moment. On attend un petit peu pour que tout le monde soit là, ou je commence déjà. Non, je commence par me présenter. Comme Dr Amel Derid, je suis la directrice du centre régional de transfusion de la région de Kazastat. Alors, on va parler, Sadia Mouden, sujet de la vidéo, s'il vous plaît. C'est un appel du cœur, c'est un appel au don de sang. En tant que directrice du centre régional, et quand je dis régional, c'est toute la région de Kazastat. Et donc, comme vous savez, depuis le 15 mars, on a eu un énorme problème par rapport le confinement qui était une obligation, d'accord, elle a atteint le stock parce que nous, dans la région, comme vous savez, la région de Casablanca, c'est, quand je dis la région, c'est toute Casastat, c'est une très grande région, c'est la plus grande région dans le royaume. Et par conséquent, nous, on tablait énormément sur les unités mobiles, c'est-à-dire que nous, on se déplaçait vers les sociétés, vers les associations, les fondations éventuellement, pour collecter du sang. Parce que c'est difficile, là, comme عارفين, il y a le centre transfusion Jaf Zarqtoni. Donc, je suis باش توصلوا, c'est un petit peu difficile. Problème في كازا كلشي عارفين المشكل ديال la circulation. Pire encore, le problème du stationnement. Donc, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on partait, nous, vers le donneur. Donc, on avait un canevas normalement mensuel de nos déplacements chaque jour. C'est-à-dire, كل يوم عندنا deux mobiles ou 3 mobiles qui sortent pour avoir avec les collectes de sang. Mais بدا le confinement, ou الحجر الصحي, toutes les collectes ont été annulées. Donc, حبسوا كاع les unités mobiles ما بقيناش نخرجوهم. Et par conséquent, la salle aussi, ما بقى حتى شي واحد كيتوافد عليها, et le stock vraiment il a chuté. كنا مثلا تنصبحوا الصباح بواحد un petit stock de 40-50 poches, ولينا تنلقاو الصباح 3 poches. Alors, الحجر الصحي مزيان, d'accord, ولكن il y a de l'autre côté, ce il faut pas qu'on oublie, c'est que كاينين des malades ربي اللي عالم بيهم, c'est des petits enfants de 5 ans et 6 ans, et je vous invite d'aller voir au CHU, des petits enfants qui ont des leucémies, اللي عندهم سرطانات ديال الدم, اللي ما كيتسناوش الحجر الصحي وما عندهمش شي علاقه بالكورونا فيروس. هما الحياه عندهم هي هذاك الخنيشه ولا الكيس ديال الدم يوصل ليهم باش يعيشوا, باسكو هاد لو بوزوان ديالهم ديال الكيس ديال الدم راه خاصو يكون عندهم كل اسبوعين 3 اسابيع مدى السنه. دونك هادو لي بوتي زانفون اللي كاينين في لوبيتال اللي عندهم دي لوسيمي, اللي عندهم لي تالاسيمي, اللي عندهم لي دريبانوسيتوز, هاد الناس ما كيتسناوش. وكاينين دو لوتر كوتي راكم كتعرفوا لي فام اللي كيبغيو يولدوا افيك, كيديروا لنا دي سي اي في دي ولا تيديروا دي زيموراجي ديليفرانس. سي دي فام كي ناتوند با, سي دي فام اللي كيقدروا ياخذوا من 6 ديال لي بوش حتى ل 16 بوش, فوار دي فوا 23 بوش pour sauver leur vie. إلا ما كانش هاد لي بوش ديال لو سون في هاد الظرفيه ديال لي زورجونس, المراه تتنزف باش غنعمروها إلا ما كانش لو سون, راه سي لا في, سي كيسيون دو في او دو مور. ملي كيكون واحد لا في بي او الاكسيدون دو فوا بوبليك وما لقاش هذيك الخنيشه ديال الدم باش تعتقو, راه سي لا مور. سيتادير كو
En tant que centre de transfusion, on n'a pas d'alternative. ما يمكنش لينا نلقاو هاد الدم كان كيتباع في les pharmacies, كان كيتباع en poudre, je ne sais pas, on l'aurait commandé. Mais malheureusement, c'est une matière première. Et par conséquent, c'est une matière اللي غادا تجي من الإنسان لخوه الإنسان. يعني لما عطيناش حنا وتبرعنا حنايا لواحد الإنسان راه ما عندناش مي غادي نجيبو هاد القطرة ديال الدم. واخا لو كونفينمون. هاد القطرة ديال الدم راه ملي كتجي لعندنا en tant que un seul donneur راه ما تنعطيوش الدم كامل. سي 450 مليلتر يعني هذيك لا تريبل بوش اللي كنستعملو حنايا في لو سونتر سي اون بوش اللي ما يمكنلهاش تسع اكثر من 450 مليلتر 450 مليلتر. هذيك لي 450 مليلتر اللي لا بغينا نعطيوها واحد الاعتبار مجازا سي اون بيتيت بوتاي دو راه كتعتق 3 د الاشخاص لان كنفرقوها لثلاثه ديال المشتقات سيتادير البلازما لي غلوبول روج ولي بلاكيت. كل مشتق تيمشي لواحد المرض في شكل. دونك في هذا الظرف ملي ولا لو كونفينمون ولا هذا الحجر الصحي انا كندير نداء لجميع المواطنين et encore mieux mes confrères et mes consoeurs qu'ils soient dans le domaine qu'ils soient dentistes qu'ils soient d'autres spécialités on est plus en mesure de comprendre l'importance de ce don de sang. On ne se mobilise pas pour donner le sang qui va le faire. Il a كنا في le domaine وعارفين الأهمية ديال هذيك la poche de sang par rapport à un petit enfant de 5 ans, de 6 ans, par rapport à une maman qui accouche et qui a une hémorragie délivrance, qui va le comprendre? ملي بدا الحجر الصحي on s'est retrouvé avec un stock zéro. Vraiment un stock zéro. Alhamdoulilah, هاد la semaine اللي دازت on a fait un appel au niveau des télévisions. Il y a eu une petite mobilisation. Alhamdoulilah, on commence à remonter la pente un petit peu, mais c'est pas le stock qu'on avait. Comme un exemple, dans la région de Kazastat, on sort quotidiennement. يعني يوميا 600 poches par jour. يعني 400 طلب يوميا اللي كنخرجوا 600 كيس. 600 poches. هذه au quotidien juste dans la région de Kazastat. Alors imaginez 600 poches urgentes اللي خصها تخرج. وحنا de l'autre côté on reçoit 40 donneurs. Comment est-ce qu'on va solutionner ce problème? هاد الثقافه وهاد la culture du don de sang مازال ما عندناش في المغرب et je ne comprends pas pourquoi. حنا تبارك الله الشعب زعما واعي ومثقف وفينا اللي قارين وفينا اللي امبليكي وفينا اللي مي الثقافه ديال التبرع بالدم مازال عندنا بعيده. Quand on regarde juste à côté de nous en France en Espagne واصلين ل 4% de la population donneur et que au Maroc on est à peine à 0,96%, يعني مازال ما وصلناش حتى ل 1%. راه c'est dangereux. C'est dangereux. Donc déjà هاد la culture elle manquait ودابا mieux encore ملي ولا هاد problème ديال le Covid-19 ما بقاش لا صال كيتوافدوا عليها الناس. Les groupes mobiles ont tous été annulés et par conséquent هادوك les malades ils attendent هاد la poche de sang. ما همهمش هما الكوفيد. Parce que de toutes les façons, s'ils n'ont pas le sang, ils vont décéder. S'ils n'ont pas le kiss ديال الدم, ils vont mourir. Donc, عيب وعار أن في 2020 الناس تبدا تموت بقلة الدم par pénurie de sang plus que par le Covid-19. Et par conséquent, je كنطمن toute la communauté des médecins dentistes, on est tous confrères. أن الظروف اللي كيدوز منها هذا التبرع هي ظروف احترازية, c'est-à-dire que on désinfecte tout le centre, on désinfecte le matériel de façon permanente. Ça c'est notre quotidien, on travaillait tout le temps comme ça, c'est-à-dire le gel hydroalcoolique, les bavettes, les gants, ça c'est notre quotidien, c'est pas nouveau pour nous. Mais دابا زدنا شددنا التعقيم وباكثر واكثر درنا لي ديستريبيوتور ديال لي جيل هيدروالكوليك de telle sorte à ce que le donneur من الباب من دخل هذا الباب il se désinfecte d'abord les mains avant de rentrer عند le médecin parce qu'il y a toujours une consultation pré-don. كيشوف هذاك le médecin واش il est éligible de donner ou là il n'est pas éligible de donner parce que bien sûr il y a des contre-indications. Les gens qui sont sous traitement, les gens qui sont partis chez les dentistes moins de 4 mois,
Donc, il y a la liste des contre-indications. Donc, il est obligé de passer d'abord chez un médecin pour une consultation pré-dent. Mais il est éligible à باش كيدوز لا سال باش ناخذوا له هذيك القطيره ديال الدم اولا هذاك الكيس ديال الدم اللي غادي تفرق لثلاثه ديال لي بوش. علاش كنخدموا حنا بون تريبل بوش؟ باسكو كنفرقوه لثلاثه ديال لي بوش. شاك بوش كتعتق روح، راها صدقه جاريه. يعني ما حد هذاك الانسان اللي عتقتيه عايش وانت عندك الاجر ديالو الى ما نهايه. دونك كنتمنى التجاوب مع هذا النداء، وكنعاود ناكد لكم ان الظروف ديال التبرع راها كدوز بطريقه سلسه، لان كاع دوك لي زيكيب موبيل اللي كنا كنخرجوا كيخرجوا باش يجيبوا لو سون دو ليكستيريور. Maintenant qu'on a annulé toutes les, enfin qui nous ont annulé tous les groupes mobiles, الطاقم الطبي والشبه الطبي كله كاين عندنا في لو سونتر. Du coup il y a énormément de médecins, il y a énormément de personnel. الطريقه كتكون رابيد، كدوز بصفه رابيد. يعني كتدخل عند الميدسان 5 مينوت كتعقم يديك، كتخرج مع الميدسان avant de rentrer à la salle de dents. كلشي كاين فيه لي كوفرتور جوتابل، كل البيرسونيل كله داير لي بافيت، داير لي غون، les gels hydroalcooliques partout. On désinfecte le centre et le matériel de façon continue, c'est-à-dire يوميا، ماشي يوميا، عدة مرات في اليوم. يعني حتى لو فيت انك تخاف تخرج باش تجي تعطي لو سون راه ما كاينش هذا التخوف. انا كنأكد لكم ان il y a aucun risque parce que on a pris toutes les mesures de telle sorte à ce que l'opération passe de façon anodine pour les donneurs. Et les salles on les a refaites de telle sorte à ce que entre divan et divan il y a هذيك المسافه ديال 1m80. Entre donneur et donneur il y a 1m80. Donc il y a vraiment aucun risque. ملي كيجيو عندكم السلطات باش كتاخذوا هذيك الورقه ديال لوتوريزاسيون، vous leur demandez juste de rajouter la dernière case ديال الخروج للضروره. من بين الضرورات سي دوني دو سون. دونك كتجيو توافدوا على لو سونتر rapidement 5 minutes chez le médecin, 10 minutes, 9 à 10 minutes pour l'opération du don de sang. Juste après, كتخرج كتعاود تعقم ثاني اليدين، كنعطيو une petite collation qui est offerte par le centre. Et هذيك la collation كتاكلها et voilà vous repartez. Vous aurez sauvé 3 vies. Vous aurez sauvé 3 vies. Donc باش نعاود ناكد عليكم الناس اللي يلاه التحقوا علينا. Alors les horaires et les jours d'ouverture ديال le centre, on est ouvert chaque jour de 8h30 jusqu'à 20h يوميا بما فيهم السبت والاحد. كنحاولوا دابا نمشيو لعند كيلكو كلينيك اللي ils ont répondu positif à notre appel. Donc on essaye de faire une petite collecte dans les cliniques. بحال اليوم مثلا عندنا une collecte في clinique verte avec l'association ديال des mamans اللي الحمد لله لباو النداء. Alors, il y a une question. Les femmes enceintes ont le droit de donner? Non, malheureusement, la femme enceinte, احنا اللي خصنا نعطيوها الدم، لان اغلبيه ديال les femmes enceintes surtout في المغرب تيكون عندهم un problème d'anémie. Et l'anémie c'est parmi les contre-indications. هي والهيبوتنسيون، الطونسيون اللي كانت طايحه ما يمكنش، اولا ليموغلوبين طايحه ما يمكنناش ناخذوا لو دون دو سون. باسكو حنا باش ناخذوا لو دون دو سون خاص لو دونور يكون سان، سيتادير ماشي ناديو ان دونور باش نعتقوا روح. بالعكس خاص هذاك لو دونور اللي يجي وهو مرتاح. دايوغ لو دونور ملي كيجي وكيكون مداوم على لو دون راه عنده منافع لصحته هو الاول قبل ما ينقذ هذوك ثلاثه الاشخاص. المنافع الطبيه عنده لا كونسلطاسيون غراتويت، عنده ان تشيك اب جينيرال غراتوي اللي يقدر الا درتيه على ليكستيريور يعني اون بريفي غادي ديروا بواحد 950 درهم à 1000 dirhams. حنا اون لوفر غراتويتمون او دونور باسكو سي دو نوت دوفوار دو فوار هذيك لا بوش دو سون اسكي لي سوفت، لان ما يمكنناش شي هذيك لا بوش دو سون ناخذوها من عند انسان ونعطيوها لانسان اخر. كدوز من 18 لابوراتوار pour pouvoir sortir de façon sécure à un demandeur. بالنسبه للمنافع الصحيه، toutes les études ont prouvé scientifiquement et même statistiquement que les gens qui donnent le sang, et entre guillemets, les hommes peuvent donner tous les 2 mois et les femmes tous les 3 mois. كتجدد الخلايا، c'est un rafraîchissement de la moelle des cellules. Par conséquent كتنقص هذيك التكاتف ديال الاكسده، لان لو فير ملي راكم عارفين ملي كيتكون و تيعمر عندنا في الذات il nous fait une oxydation. دونك ملي كتعطي الدم بطريقه منتظمه يعني tous les 3 mois tous les 4 mois كنقصوا هذيك الكثافه ديال الحديد، وبالتالي on baisse، سمعوا لي chiffres، on baisse le risque de l'infarctus du myocarde de 33%. On baisse le risque des accidents vasculaires cérébraux, des AVC, de 88%.
on baisse le risque d'avoir des cancers de sein, des cancers du col de l'utérus. Ou kulchi hado, c'est des études avec des statistiques prouvées. Même les gens qui sont migraineux, les عندهم شقيقة, اللي كنسميوها شقيقة, c'est des gens migraineux. J'ai les témoignages d'une cohorte de 3-4 personnes. Ils ont souffert de migraine وما خلاو حتى شي طريقه وما خلاو حتى شي دواء وما خلاو حتى شي طبيب اللي نصحهم انهم يجي يديروا مثلا الحجامه او لا يعطيو الدم ولو كيجيو تعطيو تبرعوا بالدم او بو دون اني سبحان الله ils ne souffraient plus de cette migraine parce que هذاك لا بوليغلوبولي اللي تكتف ديال لي غلوبول اللي حنا تيبقاو عندنا مخزنين في الداس ديالنا وهذاك الحديد اللي كيبقى يتكاثر عندنا في الداس ديالنا une fois on donne le sang on sauve une vie et on sauve notre peau. On sauve notre santé nous-mêmes. Donc المنافع ديال انك تعطي الدم راه مزيانه دابور ليك عاد باش لهذاك اللي كتبرع له بالدم. Alors comment vous faites dans d'autres villes, exemple Agadir, dans chaque ville, pas chaque ville, dans chaque région qu'il y a un centre régional. Donc chaque centre régional فيه bien sûr les mêmes conditions اللي كاينه في الدار البيضاء. حنا l'exception اللي دايرين على les autres régions c'est que on n'a pas que le centre régional du moment que c'est une grande région. Donc, depuis que je suis à la tête de la direction du centre régional, j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs sites de proximité. يعني قربنا هاد العمل هاد المصلحة من المواطنين باش يعرفوا كاع الناس اللي بعاد مثلا. كاينه une unité de dents في سيدي عثمان à côté de l'hôpital في دخلة الباب د l'hôpital ديال مولاي رشيد. Donc سيدي عثمان une unité في les Nations Unies اللي en face مع لوتيل دو حياة ريجنسي راه لي فونكسيونير. كاينه وحده في اون يونيتي في العنق يعني انفان في لا فونداسيون في لو سيت ديال لا فونداسيون مجيد. وكاين المركز حالي اللي كاين هو اللي حدا الزرقطوني اللي حدا مارشي دي فلور تو الموند لو كوني حدا لوبيتال هاروشي. اي اون اي ماتنون ان كور دو كونستركسيون ديال اون يونيتي ا برشيد اون يونيتي ا دار بوعزه. l'unité في السطات راها déjà elle existe et une unité à Mohamedia elle existe aussi. Donc dans chaque ville كاينه une unité de proximité. Alors donc في اي région كاينين راه كاين un centre régional ou une banque de sang où vous pouvez aller donner votre sang là où vous êtes dans le royaume. D'accord. Alors l'allaitement non, l'allaitement c'est aussi une contre-indication parce que كيفما قلت لكم حنايا le donneur doit être sain. C'est un donneur اللي ما خصنا شيء نأديوه لأن احنا on cherche à sauver des vies oui mais ماشي نضروا واحد آخر. Alors 4 mois après avoir visité un dentiste est trop. Et pourquoi? Ça c'est l'OMS, c'est des conditions, c'est un questionnaire qui dicte l'éligibilité du donneur. تيخافوا أن يكون sous traitement antibiothérapie ou bien un antigène qui peut filtrer dans le sang. Ils ont statué sur 4 mois parce que chaque antigène, et comme on sait tous que la flore oropharyngée et les pullulés de streptocoque bêta-hémolytique, les streptocoques, une fois filtrés dans le sang par un soin dentaire, quel qu'il soit stérile ou pas, il reste dans le corps 3 mois, 3 mois et demi. Donc, on a 4 mois et malheureusement, parmi les conditions et les contre-indications d'un don de sang, c'est d'avoir visité ou l'a fait des soins dentaires dans les 4 mois qui précèdent le don. Alors, هل هناك وحدات متحركة للتبرع بالدم في هذه الظروف؟ دونك سي حسين يلا التحقتي بنا. المشكله اللي عندنا الحاليه هو اننا في جهه كبيره بحال جهه الدار البيضاء كنا اونطابلي بوكو كنا كنعتمدوا بطريقه كبيره على الوحدات المتنقله لان الدار البيضاء كبيره ما يمكنش كلشي توافد على المركز. دونك حنا كنا كنمشيو للشركات ولا كنمشيو للمجتمع المدني ولا كنمشيو عند المؤسسات. ملي ولا هذا الحجر الصحي حبسوا علينا ايزون انولي tous les groupes موبيل. ملي حبسوا لي جروب موبيل اون سي روتروفي سان ستوك. الغالب الله منين غنجيبوا الدم؟ سي اون ماتيير بروميير ما عندهاش البديل وما عندناش كيفاش غنصنعوها ولا نصوبوها ولا نشريوها من لي فارماسي. الا ما عطيتوهاش لنا نتوما وما عطيناهاش حنايا لهاد لي بيتي زانفون لو سيميك وهاد لي بيتي لي مامون اللي كيولدوا تجيهم نزيف ولهاد لي بابا اللي غاديين يديروا لي زوبيراسيون القلب والناس اللي كيديروا التصفيه الناس ديال ليمودياليز راه بحاجه مستمره لهاد الكيس ديال الدم. يعني سي اون لوغ اوفر هذيك لا بتيت غوت اللي ما غتنقص لنا حنا والو 10 مينوت من حياتنا غتعطيهم حياه طويله. il faut pas qu'on oublie ça.
Vous dentistes, bien sûr, les dentistes comme nous tous. أنا راه ملي درنا النداء au niveau de la télé درت نداء لجميع الموظفين ديال القطاع الصحة. Privé, public, semi-public, dentiste, toutes spécialités confondues. On est tous dans le on est tous impliqués, on est tous des êtres humains. أي واحد فينا qu'on soit dentiste, cardiologue, psychologue, on est tous واحد النهار غادي نوقفوا هذا الموقف ديال نحتاجو كيس الدم. Si c'est pas la قدر الله pour nous, c'est pour un de notre famille, c'est pour un ami, c'est pour un voisin. Donc حتى شي واحد ما يمكن له يقول لا moi je suis ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde لا قدر الله. Donc نعطيو اليوم كأطباء كأعوان كتقنيين كممرضين كأطباء أسنان. أنا درت دابا نداء لولايات الأمن دابا الحمد لله يوميا كناخذوا من 60 حتى ل 80 موظف أو لا في ولاية الأمن اللي حتى هما الحمد لله تفهموا الموقف ديالنا ديال في هذه الفترة الحرجة ديال الحجر الصحي بأن ما يمكنش المواطن خايفين ما بقاوش كيبغيو يجيو يعطيو الدم. Et nous on se retrouve sans stock et par conséquent comment est-ce qu'on va sauver ces vies? Les demandes n'arrêtent pas. Si les donneurs ont arrêté, les demandes n'arrêtent pas. يوميا on a des besoins. يوميا on fait sortir كنا مثلا في الأسبوع كنا كندخلوا 1200 كيس. دابا on est vraiment à même pas la moitié, même pas à 500 550. Donc 550 hebdomadaire. يعني كيفاش نخرجوها يوميا وحنا كنخرجوا 600 كيس. دونك هي دعوة عامة لجميع الزملاء بأي تخصص كان. كنا مواطنين وكنا انسان اللي واحد النهار غادي يوقف هذا الموقف ديال انه يحتاج ديك الكيس ديال الدم ولا قدر الله كاع لا يوقف كاع هذا الموقف. راه سي اون دون 10 minutes de notre vie 10 minutes راه كنعتقوا 3 ديال الناس كيف ما قلنا. Donc ils ont arrêté, oui Shaima, ils ont arrêté le déplacement à cause du corona. C'est pour ça que nous on a été lésés par rapport au stock. Donc ملي كيجيو السلطات تعطيكم المقدم تعطيكم واحد لوتوريزاسيون كاينه فيها واحد لاكاز لتحت في الاخر. هذيك لاكاز الانديك الخروج للضروره. حنا راه هضرنا وتكلمنا مع الناس ديال السلطات في الرباط وعطاونا الاوكي انكم تكوشيو هذيك وتقولوا لهم راه حنا غادي نتبرعوا بالدم. سي اون اوتوريزاسيون باش يجيو يتبرعوا بالدم. وكنعاود ناكد للناس اللي يلاه التحقوا بنا راه ظروف كدوز في ظروف امنه. On stérilise le matériel de façon continue toute la journée. Il y a les distributeurs de gel hydroalcoolique à l'entrée. Le centre, tout le personnel est doté de moyens, de bavettes, de gants, de surchaussures, de surblouses. Alors, un appel, oui, c'est un appel de cœur. Les unités mobiles, encore une fois, les unités mobiles. On nous a interdit les unités mobiles et c'est ce qui a fait qu'on a été lésés par rapport à notre stock de sang. شكون السلطات اللي منعتنا من les unités mobiles à cause de الحجر الصحي, à cause du confinement. Et ce qui est compréhensible, on comprend ça, mais de l'autre côté, ils ne comprennent pas qu'il y a des enfants qui attendent ces poches, qu'il y a des mamans qui attendent ces poches, qu'il y a des gens qui font de l'hémodialyse qui attendent ces poches de façon permanente. ما همهمش هما يا كورونا ولا ما همهمش. انا تيقول لك غادي نموت يعني سي جي با سيت بوش دو سون جو في باسي. ملي المراه تتنزف اون هيموراجي وتيخصها 6 لي بوش كيف ما قلت لكم حتى 16 البوش وحنا ما عندناش وحده الفاي باسي. دونك هما ما عندهمش يعني ماشي ما عندهمش الغرض ولكن ما le problème ديالهم c'est problème de vie ou de mort. C'est pas un problème même de santé ou un problème sanitaire. C'est un problème de vie ou de mort. Donc, et vous, en tant que médecin, alors je suppose que vous n'avez même pas besoin de ce papier d'autorisation. C'est-à-dire que nous, avec le cas du CLSN على الطوموبيل, d'ailleurs, طرات لي حتى بزاف المرات ملي تيشوفوا la police, la voiture avec le caducé, ils te laissent partir parce qu'ils savent qu'on est médecin. اللي ما عندوش لو كادوسي راه il a sa carte professionnelle ولا يعني حتى هذاك البابي ديال l'autorisation en tant que dentiste يعني en tant que médecin dentiste ou médecin toute autre spécialité راه on n'a pas besoin de l'autorisation. Alors j'avais l'intention de partir mais j'ai eu peur par rapport à l'hygiène. J'ai ma sœur enceinte et ses enfants خفت تكون شي حاجه نعاديهم. انا تنعاود ناكد لكم ça se passe dans في ظروف
جد احترازية. On a refait les salles de telle sorte à ce que entre chaise et chaise de donneur, il y a 1,80 m. Le personnel كامل بالوسائل بلي gants ou بلي bavettes, les gels hydroalcooliques et les distributeurs من الباب ديال الدخلة حتى الباب de la collation. Tout est stérilisé يوميا et de façon 4-5 fois par jour, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque par rapport à quelqu'un qui vient donner le sang. ملي تساليو التبرع تعاوتاني vous stérilisez votre main avant de quitter le centre. ملي طلعوا الطوموبيله ديالكم مثلا وتوصلوا لداركم, le seul conseil que je peux vous donner, c'est soit d'enlever vos chaussures et de les laisser à l'extérieur, parce que le virus, il est dans le goudron, il est dans les rues. Donc هذاك الصباط tout simplement ما نقيش وجهي ونزول الصباط ديالي avant de rentrer chez moi, ou bien comme ce que j'ai fait moi en tant que médecin chez moi dans la maison, درنا هذيك la solution ديال le 1/6 5/6 كاس ديال جافيل avec 5 الكيسان د الماء في واحد جفنه ou bien un bassin déposé juste en face de la maison. اللي غادي يدخل او اللي عنده لي chiens les chats avec des pattes qui courent un petit peu partout dans la rue, تيخشي رجليه quelques petites minutes ومن بعد هذا ويدخل, او لا laisser carrément les chaussures à l'extérieur. La seule chose اللي تخاف منها تدخل لك le virus après un don de sang, c'est les chaussures, parce que ça court un petit peu partout dans l'asphalte et dans le goudron. Mais l'opération de don de sang, elle se passe dans les conditions de stérilisation extrêmes. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui sont des amis qui me connaissent, عندهم le lien de ma page. Aujourd'hui même, on est en train de passer une société qui passe la stérilisation, même des toilettes, des salles de bain, le parterre, les bureaux, الحيوط, l'ingasat ديال الضو. On stérilise absolument tout. Donc, alors, hors cette crise, j'ai essayé de donner. Alors, je ne suis pas soignée, mais moi-même, je devrais attendre 3 mois. Oui, malheureusement, les hypertendus, les diabétiques, tous les gens qui sont sous traitement actuel ne sont pas éligibles à donner le sang, malheureusement, parce que أي حاجة فينا أو les gens اللي عندهم les thyroïdes, يعني القواطر, en hypo, en hyper, tous les gens qui sont sous traitement ne sont pas éligibles à donner le sang. الناس اللي عندهم tension هابطة بزاف, يعني قل من 9 قل من 6, حتى هما لان غتمثل خطر عليهم وما نبغيوش يكون ان ماليز. مي لي جون كي اون اون طونسيون, اون بون طونسيون عادي نورمال, راه ما عندهم حتى شي مشكل انهم يعطيو. كنعاود ناكد الامينه قباج ان الاداره ديال السونتر تبدلات دابا هادي سنه. دونك لو سونتر اون اي en train de le restituer. En attendant, Inch'Allah, les nouveaux locaux, les kinin juste derrière le centre, on va avoir un nouveau centre régional. Mais en attendant, on est en train déjà d'abord de refaire le centre qui existe actuellement avec les normes de l'OMS. Donc, ça me tenait à cœur et c'était mon cheval de bataille de commencer déjà par le contenant et le contenu en même temps. Donc, les moyens, كلهم matériels ont été rénovés. Tout le matériel obsolète a été éliminé et on a reçu, alhamdoulilah, du nouveau matos certifié CE et FDA. Donc même الوسائل ديال la sérologie, ديال التعقيم, ديال كل شيء هادشي جديد. Donc le centre est en train de prendre واحد الحلة جديدة اللي تليق بلو donneur, parce que même on a fait des formations continues. Dans le cadre de la formation continue, même le personnel, ان خصهم يستقبلوا هذاك المتبرع كملك. C'est un roi, parce qu'il vient donner quelque chose qui est très cher pour lui. C'est vrai que c'est 450 millilitres, mais elle est aussi chère pour les gens qui l'attendent, parce que c'est la vie pour eux. بحال كيف ما تنعاود نقولها, نتوما كتسناو شي واحد اللي كنتو كتسناو منه يتبرع بواحد الكادو اللي كتسناوه, كيفاش كتستقبلوه بواحد الفرحه وبواحد الوغ هذاك المريض اللي كيتسنى في ديك الكيس ديال الدم, داك لو بيبي ديال 5 ديال 6 ملي كيكونوا جايبين ليه داك الكيس ديال الدم, راه واحد الابتسامه اللي خصكم تشوفوا في عينيه راه لا تقدر بملايير, ماشي غير بملايين, لا تقدر. تيشوف فيها الحياه, كيشوف فيها il va pouvoir survivre encore avec cette poche de sang qui ne nous coûte nous que 10 minutes de notre temps, qui ne nous coûte nous que 400 millilitres. وهاد 400 millilitres مزيانه لصحتنا, باسكو كنجددوا بها الخلايا ديالنا, باسكو كنعتقوا بها صحتنا, كنقصوا les infarctus du myocarde, كنقصوا les AVC, كنقصوا les risques des cancers, tout cancer confondu, de sein, le col de l'utérus, la prostate. Donner le sang, c'est aussi bénéfique pour le donneur plus que pour le receveur. Donc الله يعطيكم الستر. انا كنوعدكم وكنعاود ناكد عليكم ان لو سونتر
كياخذ دابا حله جديده بماتيريال جديد بوسائل تعقيم اللي هي كتكون عدة مرات في اليوم يعني plusieurs fois par jour ماشي كنستيريليزيو une seule fois c'est en permanence le chlorophylle et l'alcool c'est en permanence c'est-à-dire ساعة مورا ساعة مورا ساعة il y a aucun risque à donner le sang ce sont un quart d'heure 5 minutes chez le médecin de consultation 10 minutes pour donner le sang 5 minutes ou les 10 minutes ديك الساعات pour manger la petite collation et vous rentrez chez vous وكتعطيك واحد الانتعاش واحد le sentiment d'avoir fait un acte et un geste de citoyenneté, un geste envers Allah, un geste envers هذاك الانسان اللي كيتسنى في هذيك القطره ديال الدم. Et croyez-moi que هاد le bonheur اللي حنا عارفين كاطباء اللي كيطلع l'endorphine راه كيطلع المناعه. يعني ربي يحفظكم حتى من شي اذى الا كان جاي y compris le virus كورونا. دونك كنعاود النداء ديالي راه كاينين اطفال اللي عندهم لوسيميات اللي عندهم دي تالاسيمي اللي والديهم وعائلتهم ربي اللي عالم بهم كيفاش كيتسناو في هذاك الكيس ديال الدم كل اسبوع او اسبوعين بواحد الطريقه ديال كيتسناو الحياه وحنا ça ne nous coûte rien du tout ça ne nous coûte 450 millilitres et ça ne nous coûte un quart d'heure de notre vie donc je fais appel à vos cœurs c'est un appel du cœur à vos cœurs vous êtes médecins et vous êtes les mieux placés pour nous comprendre et pour comprendre les gens. Alors, les mêmes horaires, je suis partie 1 heure après le boulot. Alors, les horaires actuels, c'est 8h30 jusqu'à 19h, disons 19h, يوميا, y compris samedi. Les dimanches, on essaye maintenant un petit peu de faire les cliniques اللي مازال استجوبوا لينا أننا نمشيو لعندهم. L'adresse, كيف ما نعاود عاوتاني نأكد pour les gens اللي يلاه التحقوا بينا. Sur la région de Kazastat, il y a le centre régional qui est sur Zrqtouni, l'hôpital Harouchi, l'hôpital d'enfants, ou là, le marché des fleurs, donc il est très connu. وكاين الوحدات القرب سي دي زونيتي دو بروكسيميتي كاينه وحده في سيدي عثمان اكوتي دو لوبيتال مولاي رشيد كاينه وحده في صحه الامم المتحده بلاص ماريشال en face de l'hôtel Regency حياة ريجنسي il y a une unité au niveau de العنق dans la fondation مجيد donc à Anfa وكاين المركز يعني اللي قريب له شي unité كاين واحد في برشيد en cours de travaux كاين في دار بوعزه كاين واحد في ستات راه في لوبيتال حتى هو كاين لو سونتر كاين واحد في محمديه يعني شاك فيل فيها اون بانك دو سون اللي كلهم تابعين من بعد كنمشيو كنجمعوا هاد لو سون كامل وتنديروا له لا كاليفيكاسيون عندنا حنا في السونتر هاد لا كاليفيكاسيون كلها هذه سنه تعاودوا الماتيريال الحمد لله كامل ولا كاليفيكاسيون كدوز في احسن الظروف دونك سور كينيترا il y a le centre de transfusion régionale de Rabat c'est aussi la même chose سيدوز تا هو في نفس الظروف الاحترازيه il y a un numéro de téléphone où il y a 2 numéros de téléphone je vais les partager avec docteur Ben Mansour avec notre cher Kamel qui pourra vous donner les adresses de tous les centres de proximité et les numéros de téléphone pour pouvoir même prendre rendez-vous si vous voulez. مثلا أنا غادي نجي نهار فين فلاني أنا غادي نجي et on peut prendre des rendez-vous pas de problème. Donc c'est touchant, oui, c'est touchant parce que je vis ça au quotidien. Si vous avez vraiment après هاد الحجر الصحي faites juste un petit tour في le centre des greffes. Faites un petit tour dans le centre des maladies des maladies du sang et vous allez voir des enfants اللي كيشوفوا فيكم كيتسناو كلهم كيتسناو في ديك الكيس جايبه لي بحال جايبه له une voiture ولا un cadeau énorme ولا une poche de sang qui nous coûte 10 minutes de notre temps qui nous coûte quoi 450 millilitres باش نعاود نقولها راه ماشي ايترو ماشي 2 لتر راه غير 450 مليلتر كتعتق بها 3 ديال الارواح 3 ديال الناس donc ماذا بينا اللي وصلت له l'information يبارطاجيها avec les gens qui sont à côté de lui pour pouvoir sensibiliser vos amis votre famille les enfants يطلعوا بهاد لا كولتور ديال لو دون دو سون alors في الرياض المركز متواجد بمدينه العرفان exactement c'est le centre régional de transfusion هو اللي كاين في الرباط دونك كاين اي ريجيون كاينه فيها دونك دعواتنا لكل الزملاء ان نستجيب لهذه الدعوه هي راه دعوه للوطن ودعوه لهذوك الوليدات وهذوك لي مامون وهذوك لي بابا وهذوك الناس اللي كيديروا لي مودياليز راه ما همهمش كورونا راه تيشوفوا في هذاك الكيس ديال الدم
حياة أو موت عندهم أو لا ما عندهمش. دونك نعاود نأكد لكم أن التبرع راه كيدوز في واحد الظروف احترازيه اللي ما عندكمش مناش تخافوا. La stérilisation et les distributeurs de gel hydroalcoolique depuis l'entrée jusqu'à la fin de la collecte du don, de l'opération de don. Donc aucun risque. Le personnel كامل به بلي بافيت les médecins راه غادي نشوفوهم avec les masques filtrants FFP2 et les gants. Donc il n'y a même pas de contact entre donneur et donneur, il n'y a pas de contact entre le personnel et le donneur. Yani le seul contact c'est هذيك اللي برالي تتشك. Et après vous prenez votre collation et vous repartez chez vous et vous aurez fait une action اللي التاريخ غادي يعقل عليها. حنا كنا في أزمة اليوم، أزمة tout le monde est concerné. دونك عافاكم ما نساوش هذه النقطه ديال التبرع بالدم. وانا كنتوجه جميع زملائي من اطباء الاسنان او اصدقائهم او عائلاتهم او كل قريب لهم انهم يلبيوا هذا النداء. وراه غادي نعطي الدكتور بن منصور صديقنا اللي كنشكرو من هذا المنبر انه تاح لي الفرصه انني نتكلم معكم وانني نوجه لكم هذا لابيل دو كور. سي ان ابيل de notre cœur كفريق عمل à votre cœur. Et je sais que personne ne peut être insensible à un petit enfant de 5 ans, 6 ans qui a besoin de sa vie dans cette poche, et à une maman qui peut faire une hémorragie et y passer parce qu'il n'y a pas de poche de sang, et un papa ou un oncle ou quelqu'un de la famille qui se fait hémodialyser et qui a besoin de ces poches de sang. Donc, نتمنى من الله أن هذا النداء يتلبى. Alors, je me suis fait moi-même un soin simple de carie. Est-ce que je peux... Malheureusement, comme j'ai dit, c'est moins de 3 mois et demi à 4 mois après avoir donné ou la fait des soins dentaires. C'est parmi les contre-indications du don de sang, soit être sous traitement chronique ou là court, c'est-à-dire une angine, une antibiothérapie en cours, soit sous traitement chronique comme les diabètes, les hypertensions, les goitres, la goutte, toutes les maladies auto-immunes, les gens qui sont sous corticothérapie également. Donc الناس اللي كياخذوا اي دواء من المستحسن ما يتبرعوش بالدم. ولكن الا باغي يتبرع بالدم وما عندوش هذه الفرصه تحت له باسكو كياخذ الدواء، راه يمكن له كيف ما كيدير. انا كنحيي من هذا المنبر الصديق ديالنا العزيز والكبير الاستاذ مستاري ديال جمعيه دمي دموك. راه جو كخوا كو صديق حتى ديال الدكتور بن موسى. الدكتور مستاري كان تيعطي الدم بطريقه منتظمه، وصل لواحد لاج اللي حنا عندنا بين 18 عام. سي اون اونتر انفورماسيون سي انتر 18 ans et 65 ans. دونك ملي وصل 65 ans وما بقاش كيقدر يعطي الدم، بقى فيه الحال تيلمون اشنو ولا كيدير. انا ما نقدرش نعطي الدم، نجيب انسان يقدر يعطي الدم وعندي نفس الاجر. دونك جو برون ان تريتمون. Je ne peux pas, je suis pas éligible à donner le sang. Je peux ramener un ami, un parent, un voisin. Juste en parler. الدل على الخير كفاعله. يعني juste en parler et convaincre ne serait-ce que 1, 2, 3 personnes. Vous avez عندكم نفس الأجر من عند الله. Donc faites appel à mon appel et faites appel de votre côté à vos amis, à votre famille, aux gens que vous connaissez sur les réseaux sociaux, de porte à porte, de bouche à oreille, le téléphone, ce que vous pouvez, parce que Mstari Azdin exactement. ومن هاد l'occasion, je profite de cette occasion pour lui présenter toutes mes condoléances pour le décès de sa maman. C'est une scène formidable, vraiment formidable. Les efforts اللي كيدير معنا حنايا كcentre de transfusion, c'est des efforts ماشي louables, vraiment لا مشروطة. كيجي بجيبو بصحته بالانرجي ديالو وتيدير معنا دي كوليكت. حنا ملي كنعطيوه لونيتي دي ناسيونز اوني اللي حدا لوطيل حياه ريجنسي وكيتكلف بها مده اسبوع، كيعطينا ان اوبجيكتيف ديال 1000 بوش، il nous ramène 1000 poches. Donc on le remercie vivement et الله يكثر من مثالو. Je suis sûre que mon appel a atteint les cœurs, a atteint vos cœurs en tant que médecin et en tant que confrère, باش vous en parler à côté tout autour de vous وباش تلبيو هاد النداء وتجيو 10 minutes كيف ما قلت لكم un quart d'heure تعطيو هذيك القطره ديال الدم et vous allez voir et vous allez comprendre هذاك le bonheur وهذاك l'endorphine qui se sécrète après ce geste. Elle est inestimable. Sauver une vie, elle est inestimable.
Alors, merci beaucoup, chère consoeur. Un appel au cœur qui aura un bon écho, j'espère, après, auprès de votre communauté de dentistes. ونتمنى من الله ان هذا النداء يكون وصل وكنشكر encore une fois notre ami كمال بن منصور على هذه الفرصه اللي تاح لي انني نتواصل معكم. ان شاء الله نتمنى نشوفكم يوميا chez nous في les centres pour donner une goutte de sang. Merci encore et merci pour tous ceux qui vont avoir vos gouttes de sang. Merci docteur Kamel. À très bientôt, Inch'Allah.